अच्छा स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रोसीड करते हैं एलिमेंट 3 की तरफ, जिसमें हम खतरात के हवाले से पढ़ेंगे। इस एलिमेंट 3 का जो हमारे पास नेम है, मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो मैनेज करने पे तो मैंने एलिमेंट 1 पे भी बात की थी कि मैनेज करने का मतलब है चीज़ों को तरतीब देना, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। रिस्क रिस्क किस चीज़ को कहते हैं? रिस्क खतरे को कहते हैं। ठीक है। हैजर्ड से पैदा होने वाला जो खतरा है, ठीक है, उसको हम रिस्क कहते हैं। खतरा हमारे पास ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो इस एलिमेंट का नाम है हमारे पास मैनेजिंग रिस्क। तो इसमें हम खतरात को कम करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर ऐसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके, जिसे बेसिकली हम हैजर्ड कहते हैं। तो इदारे में हम सबसे पहले हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हर वो ऐसी चीज जिसमें ये सलाहियत है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये देखते हैं कि भाई अभी इस हैजर्ड से पैदा होने वाला खतरा कितना है, किस किस को खतरा है, कितना खतरा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टेप्स लेते हैं। ठीक है। और जो खतरा है उसको कम करते हैं। ठीक है। तो इस एलिमेंट में हम खतरे को, रिस्क को डिटेल से स्टडी करेंगे। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि जो जीवन का आपका पेपर होता है, उसमें 100 में से 60 मार्क्स का जो पेपर होता है आपका, वो इस एलिमेंट 3 से होता है। आप पिछले पेपर उठा के देख भी सकते हैं, तो ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट 3 से होते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट में लोगों को समझेंगे कि भाई किसी भी इदारे में हमारे पास कितने टाइप ऑफ वर्कर्स होते हैं। ठीक है, उनकी बिहेवियर को समझेंगे। ठीक है। और इसके अलावा प्रोसेसेस, तरीकाकारों को समझेंगे। ठीक है, काम करने के तरीकाकार को समझेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को समझेंगे, परमट टू वर्क के सिस्टम को समझेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल से इस एलिमेंट में हम चीजें कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो ये हमारे पास एक निहायत अहम मौजू है। ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ये वो बुनियाद है जिस पर किसी भी इदारे की सेहत और हिफाजत की कारकर्दगी कड़ी होती है। बहुत से इदारे बेहतरीन प्रोसीजर्स, पॉलिसी और रूल्स रखते हैं, लेकिन फिर भी हादसात हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सेफ्टी कल्चर की कमजोरी होती है। ठीक है। सादा अल्फाज में सेफ्टी कल्चर ये नहीं कि दीवार पर क्या लिखा है, बल्कि ये है कि लोग हकीकत में क्या करते हैं जब कोई इन्हें देख नहीं रहा होता, या फिर वो लोगों की आंखों से उजड़ होते हैं। तो सेफ्टी कल्चर से मुराद वो मुश्तरका वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड और बिहेवियर है जो हेल्थ एंड सेफ्टी से मुताल्लिक होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास एटीट्यूड आ जाता है। तो एटीट्यूड लोगों का रवैया, मिसाल के तौर पर ये काम खतरनाक है या नहीं, पीपी पहनना जरूरी है या फिर ये वक्त का ज़या है। ठीक है। तो ये आपको लोगों का एटीट्यूड बताता है। ठीक है। कि उनका रवैया क्या है, वे ऑफ थिंकिंग क्या है। ठीक है। फिर वो वैल्यूज आपके पास आ जाती है कि इरादा, सॉरी, इदारा किस चीज को आपको आपको अहमियत देता है। क्या प्रोडक्शन को सेफ्टी से ज्यादा अहम समझा जाता है, या सेफ्टी को अवलीन तरजीह दी जाती है। तो वैल्यूज मतलब इदारे की प्रायोरिटीज क्या है, इदारे की आपके पास इंटेंशंस क्या है। फिर इसके अलावा आपके पास बिलीफ्स आ जाते हैं कि लोगों के जहन में मौजूदा यकीन क्या है। ठीक है। जैसे कि हादसा तो किस्मत से होते हैं, इफ वर्कर सोचते हैं कि हादसा तो किस्मत से होते हैं, तो मतलब वो सेफ्टी पे उनका यकीन नहीं है, बल्कि वो किस्मत पे ट्रस्ट कर रहे हैं। या फिर हादसा रोके जा सकते हैं। ठीक है, अभी एक पॉजिटिव बिलीफ है आपके पास। इसी तरह आपके पास बिहेवियर आ जाता है, अमली रवैया, यानी लोग हकीकत में क्या करते हैं। जैसे पीपीज पहनना हो गया, प्रोसीजर्स को फॉलो करना हो गया आपके पास, अनसेफ एक्ट्स को रिपोर्ट करना आपके पास हो गया। तो ये सब चीजें मिलकर किसी इदारे की सेफ्टी कल्चर को बनाते हैं। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन एक ये पैदा होता है कि क्या सेफ्टी कल्चर हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं। तो सेफ्टी कल्चर की हमारे पास दो टाइप्स होती है। सेफ्टी कल्चर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को संजीदगी से लेती है। ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कवानीन है, जो लॉज हैं, वो सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स तक महदूद नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है। जो आपके पास वर्कर्स है इदारे में, वो हैजर्ड्स को बिला खौफ रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। लेसन लर्निंग होती है, हादसा से सीखा जाता है।
ٹھیک ہے، الزام تراشی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کو پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہیزرز آپ کے پاس نیئر ہیزرز کو رپورٹ کیا جاتا ہے، ایکسیڈنٹس کو جہاں پہ رپورٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ ریگولر آپ کے پاس آڈٹ ہوتا ہے، جہاں پراپر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پراپر آپ کے پاس رسک اسسمنٹ ہوتی ہے، تو پھر ایسے اداروں میں حادثات کم ہوتے ہیں اور جو آپ کے پاس ورکرز ہے وہ خود کو محفوظ اور قابل قدر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا جی، جبکہ نیگیٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر میں سیفٹی کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کام کو پریارٹی دی جاتی ہے، پروڈکشن کو پریارٹی دی جاتی ہے، جب ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فردر ایکسیڈنٹس کو نہ رپورٹ کیا جاتا ہے، نہ پھر ایکسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کازز کا ہمارے پاس پتہ چلے، ٹھیک ہے، ورکرز کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، ورکرز جب کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ان کا مطلب ایشو ہوتا ہے تو ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اچھا جی، سیفٹی کلچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا بھی ایک کوشچن ہے، کیا سیفٹی کلچر کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ غلط فہمی ہے کہ سیفٹی کلچر تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیفٹی کلچر سیکھ بھی جا سکتی ہے اور تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے، مستقل مزاجی درکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیفٹی کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے، مطلب نیگیٹو سیفٹی کلچر سے پوزیٹو سیفٹی کلچر کی طرف جانے کے لیے مینجمنٹ کو مطلب خود مثال بننا ہوگا، ٹھیک ہے، پراپر ٹریننگز اپنے ورکرز کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے، جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ پوزیٹیولی جو ریئیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایکسیڈنٹس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، غلطیوں سے سیکھنے کا ماحول بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، ورکرز کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان شورٹ، جب آپ کے پاس ٹاپ مینجمنٹ خود سیفٹی پر یقین رکھے گی، ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ پوری ادارے میں جو سیفٹی کلچر ہے یہ پوزیٹیو طریقے سے کیا ہوگا، پروموٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ سیفٹی کلچر کو سب سے بہترین کون دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھے جو سیفٹی کلچر کے آبزرورز ہیں وہ آپ کے ساتھ آؤٹ سائڈرز ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو ادارے کے باہر سے آتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس آڈیٹرز ہو گئے، انسپیکٹرز ہو گئے، کنسلٹنٹس ہو گئے، یا آپ کے پاس نیو ورکرز ہیں، یہ لوگ فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ یہاں سیفٹی کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر انسائڈرز یعنی ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگ اپنی سیفٹی کلچر کو نہیں پہچان پاتے، ٹھیک ہے، ہم نے جو بات کی کہ کلچر کے جو آبزرورز ہیں وہ آؤٹ سائڈرز ہوں گی، کیونکہ جو انسائڈرز ہیں وہ اسی ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، آن سیف پریکٹسز انہیں نارمل لگنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہمیشہ سے ایسی ہی ہوتا آیا ہے، والا رویہ پیدا ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے پاس باہر سے آنے والا شخص ہے وہ خطرات دیکھ لیتا ہے اور جو اندر والوں کو سالوں سال نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، سیفٹی کلچر کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں، یہ پورے ادارے کا رویہ ہوتا ہے آپ کے پاس، تو پوزیٹیو سیفٹی کلچر جانے بچاتی ہے، اور آپ کے پاس جو نیگیٹو سیفٹی کلچر ہے تو وہ فردر آپ کو ایکسیڈنٹس کو دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ واقعی ہیلتھ اینڈ سیفٹی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رول سے پہلے آپ کو کلچر پر کیا کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا۔